बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी नाजरीन को मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू ज़ना की सज़ाएं हैं। आइए मुलाज़ा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ज़ना की कौन कौन सी सज़ाएं मुकर्रर की हैं। कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा इतनी सख्त क्यों रखी गई। यहाँ जब कुरान की तरफ रजू किया जाए तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़ना के मुतासरीन दो फर्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो ग्रोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़ना की सज़ा यूं भी इतनी शिद्दत में बढ़ के है कि ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी चाहिए, और हर फतर के जिस्म पर एक ज़ख्म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के हर टिश्यू ने लुत्फ उठाया तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजियत के बाद आए। यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर इससे बचने की तरगीब ना बताई और ना तरीका सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने का पूरा प्लान पेश किया। अहकामात की पूरी लिस्ट है। आइए इसका जायज़ा लेते हैं। पहला हुक्म, इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। बहन भाई के बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें। प्राइवेट रूम्स अलग यानी ज़ाती, और कॉमन रूम बिल्कुल अलग। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख सकें। ड्राइंग रूम में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें और औरतें बिल्कुल मुस्तरद रहें। कज़न हो या ससुराली रिश्तेदार, मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न खुल्लम खुल्ला फीमेल्स कज़न कमरों में जाते आते हैं। छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है। इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। और याद रखें, मर्द ज़बरदस्त और औरतें ज़ेरदस्त होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द उसको पाक ना रहने दे? दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों के बाज़ारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है, जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीस से साबित है, औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में अब बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह में, तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नज़र भी झुकाने हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़र सोच के अंदर तस्वीर लेकर जाती है। ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज़ है और जीनत और चीज़। औरत के अज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले अज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फितने के दूर रहें। महरम मर्दों से भी जीनत वाले अज़ार छुपाने चाहिए। अपने सीने और गिरबान को खुसूसन ढांपने चाहिए। मरने के बाद अल्लाह ताला ने 4 कपड़ों में औरत को ढांप कर कब्र में भेजने का कहता है। औरतों ने जिंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। अब तो बुटीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती है, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े में भी पहनने पर राजी नहीं हैं।
مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے۔ مگر یہاں تو ویکس بھی کرائی جاتی ہے اور فیشلز بھی ہوتے ہیں۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوں کو حلال کر لیں گی۔ خدارا اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا طلاق دے دے۔ یاد رکھے شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالنے بھی آتا ہے اور سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی بھی ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ نکاح میں تاریخ نہ کی جائے۔ اب گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کر رہے ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ دو جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کا تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، سٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے، اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دے کر غرق نہیں کی، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کریم کی رحمت ختم ہو گئی۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور علی نور ہی ویسے دل میں ہی بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو سٹڈی کریں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔